إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اليوم خطبة اليوم ستكون حول عاشوراء وصوم عاشوراء. عاشوراء هو اليوم 10 من شهر المحرم، اليوم 10 من شهر المحرم. وعاشوراء سبب صوم عاشوراء هنا قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وجد اليهود يصومون، يعني يوما خاصا كانوا يصومون، كان فيه يوم اليهود يصومون. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ ما هذا اليوم؟ ما هذا؟ فقيل له: هذا يوم صالح، وفي رواية أخرى هذا يوم عظيم. هذا يوم صالح أو هذا يوم عظيم، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، يعني هو اليوم الذي الله سبحانه وتعالى نجى فيه بني إسرائيل من عدوهم وهو فرعون. هو اليوم الذي أغرق الله فيه فرعون ونجى فيه بني إسرائيل، هذا يوم عاشوراء. قالوا: فصامه موسى عليه السلام شكرا لله. فموسى عندما أهلك الله فرعون، موسى عليه السلام عندما أهلك الله فرعون ونجي هو ومن معه من بني إسرائيل، صام هذا اليوم شكرا لله سبحانه وتعالى. فلذا اليهود يعني كانت تصومه في مدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، موسى أقرب إلي منكم، أنا أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه، فصامه وأمر بصيامه. وفي البداية كان صوم يوم عاشوراء فرضا، فرض قبل رمضان. فعندما فرض صوم رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فصار صوم رمضان فرض. هنا صار صوم عاشوراء سنة، وإلا قبل أن يفرض رمضان كان هو الفرض، وهو اليوم 10. ولكن أيضا ورد أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني إن اليهود تصوم اليوم 10، وأنتم تعرفون في الإسلام ننهى عن التشبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل
يعني إن بقيت إلى عام آخر لأصومن 9 والعاشر. ولكن ما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي قبله، ولكن قال إن بقيت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر. لذلك سنة 9 والعاشر. وفي حديث آخر أنه كان يصوم يوما قبله ويوما بعده. إذن هناك 3 أنواع من صوم عاشوراء. إذا أردت أن تصوم يوما واحد صوم يوم عاشوراء العاشر. إذا أردت أن تصوم يوم واحد صوم يوم عاشوراء العاشر. إذا أردت أن تصوم يومين وهو أفضل من يوم تصوم 9 والعاشر، تاسوعاء وعاشوراء، وهو أفضل من صوم يوم واحد. وإن أردت أن تصوم 3 أيام فلتصم اليوم 9 والعاشر والحادي عشر. أيضا فيه حديث، ولذلك قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى كان يصوم 9 والعاشر من عاشوراء، يعني يوم 9 والعاشر، يعني يوم قبل عاشوراء ويوم بعد عاشوراء، حتى لا يفوت عاشوراء. لا يفوت عاشوراء، لأن الآن انظر في الحساب، يعني هنا يوم واحد عندنا هنا في التقويم كان يوم الاثنين، اليوم هو يوم 5. يوم 5 معناه يوم الأربعاء المقبل، بعد 5 أيام يكون 10 عاشوراء، يعني يوم 5. بالنسبة للتقويم السعودي هم يوم الثلاثاء بدأوا، يعني اليوم كأنه هو الرابع ويوم الخميس هو العاشر. فالذي يصوم 9 والعاشر والحادي عشر مهما كان في الحساب يجد نفسه في الداخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما قبله ويوما بعده ليتميز عن صوم اليهود، يصوم يهود، وكذلك لحرصا لصيام صوم يوم عاشوراء. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يوفقنا إلى صالح الأعمال. الآن صوم يوم عاشوراء، صيام يوم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي يعني قبله والسنة التي بعده. ويوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يعني صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة. أما صوم عاشوراء فهو يكفر السنة التي قبله، يعني سنة ماضية، سنة واحدة، سنة ماضية. أي ذنوب يكفر صغائر الذنوب وليس كبائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب تكفر بالتوبة، والتوبة لها شروطها إن كانت بينك وبين الله أو كان فيها حق آدمي فهناك شروط معينة للتوبة. إذن يكفر الذنوب الصغائر الصغرى، يعني الصغائر، ولا يكفر الذنوب الكبائر. يعني إنسان شرب خمر لا قدر الله، ليس أنه إذا صام عاشوراء يكفر عنه شرب الخمر، لأن شرب الخمر كبيرة لا بد من التوبة. إنسان زنى، الزنا من الكبائر، فليس لأنه صام عرفة وعاشوراء يكفر، لأن الكبائر تكفر بالتوبة، لا بد أن يتوب الشخص. أما هنا نتحدث عن يعني الصغائر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صوم يوم عاشوراء كما يتحرى كذلك شهر رمضان، يعني كان يجتهد لمعرفة هذا اليوم وصوم هذا اليوم، ليصوم هذا اليوم. لماذا؟ لأنه يوم مهم جدا، يعني فيه فضل من الله ومن بأن جعل صيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنة قبله. ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا، وندعو الله سبحانه وتعالى يعيننا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui on va parler du jeûne de Ashura. Ashura, c'est le 10e jour du mois de Muharram. Le mois de Muharram, c'est le premier mois d'Hégire. Aujourd'hui, ici, selon notre calendrier, c'est le 5. Et c'est certain, c'est 4. Donc, ça veut dire d'ici 5 jours, soit mercredi, soit jeudi, entre nous deux. Mais chez nous, ici, c'est mercredi, le 10e jour. Donc, c'est le jour qui s'appelle Ashura. Quelle est l'histoire de Ashura? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a émigré de la Mecque à Médine, un jour, il a constaté que les Juifs jeûnent. Tous les Juifs, presque tous les adultes jeûnent. Ça a attiré l'attention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a posé la question, pourquoi? Il y a quoi aujourd'hui? Ils ont dit, c'est le jour de Ashura. C'est le jour que Allah a sauvé Moussa alayhi salam et les fils d'Israël de Pharaon. Ça, c'est le jour du naufrage du Pharaon que Allah a sauvé Moussa et les fils d'Israël qui étaient avec lui. Ils ont traversé la mer Rouge et Pharaon a été châtié. Ils ont dit que Ashura, c'est le jour que Allah, le Pharaon a été noyé. Et Moussa et les fils d'Israël ont été sauvés. Ils ont dit, Moussa alayhi salam a jeûné ce jour pour être reconnaissant envers Allah. Il a jeûné ce jour, Moussa. Parce que c'est un grand jour qu'Allah l'a sauvé, Allah a tué Pharaon. Donc il a jeûné ce jour par reconnaissance à Allah. Donc les Juifs aussi, ils jeûnent ce jour-là parce que Moussa a jeûné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit, nous méritons Moussa plus que vous. Moussa est plus proche de nous que vous. Donc, il a demandé aux musulmans de jeûner le jour d'Ashura. De jeûner le jour d'Ashura. Parce que s'il y a quelqu'un qui mérite Moussa, c'est nous qui méritons Moussa. Il a dit, donc je mérite Moussa plus que vous. Donc si vous jeûnez parce que Moussa a jeûné, moi je suis plus proche de Moussa que vous. Donc il a jeûné, il a demandé aux musulmans de jeûner. Donc c'est devenu un jour de jeûne, de Ashura. Mais les gens sont venus dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, nous jeûnons au même jour que les Juifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si jamais que Allah prolonge, qui m'accorde une vie jusqu'à l'année prochaine, je générerai le 9e jour et le 10e jour pour se distinguer. Pour se distinguer. J'allais gêner le 9e jour et le 10e jour pour me distinguer. Allah a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort avant Ashura. Donc il n'a pas gêné les 9e, mais il a dit, Inch'Allah, si Allah m'accorde la vie jusqu'à l'année prochaine, j'allais gêner les 9e et les 10e. C'est pour cela, c'est sunnah de gêner les 9e jour. Si c'est mercredi, vous gênez mardi et vous gênez mercredi. Les 9e et les 10e jour. Et il y a un autre hadith que Sahaba qui nous raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam gênait. Il y a plusieurs qui parlent de cela. Gêner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gêné un jour avant et un jour après. Donc, on a 3 positions. Celui qui veut gêner un seul jour, il faut gêner le 10e Ashura, le jour d'Ashura, le 10e même. Ça, c'est un seul jour. Si tu veux faire 2 jours, et 2 jours c'est mieux, vous faites le 9e
et le 10e. Si vous voulez faire plus, c'est 3 jours, vous faites le 9e, le 10e c'est Ashura même, et le 11e jour. Donc on a 3 options. La meilleure option est de faire 3 jours. 9e jour, 10e jour c'est l'Ashura même, 11e jour. Ça c'est le meilleur. Après, 9e jour et 10e jour, ça c'est en 2e position. 3e, si vous voulez faire un seul jour, c'est le 10e jour Ashura, et ça c'est moins que les 2 jours passés. Donc voilà, les jeûnes a été, ça comment ça s'appelle, légiféré comme ça, les jeûnes de Ashura. Et avant la prescription de Ramadan, avant que Ramadan soit obligatoire, c'est Ashura qui était obligatoire. Mais lorsque Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu les jeûnes de Ramadan, les mois de Ramadan obligatoires, donc Ashura maintenant est devenu surogatoire. Donc voilà. Ça, c'est ce qui concerne les jeûnes. Maintenant, quel mérite si je jeûne les jours d'Ashura? Si on jeûne les jeûnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les jeûnes des jours de Arafah effacent les péchés d'une année passée et d'une année qui vient. Ça veut dire les jeûnes de Arafah, les jours de Arafah, ça efface les péchés d'une année passée et d'une année qui vient. Un seul jour. Mais le jeûne du jour de Ashura qui efface les péchés d'une année passée. Donc vous jeûnez un jour, il faut voir la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous jeûnez un jour et les péchés d'un an passé seront effacés dans les jours de Arafah. C'est ça le vrai solde. C'est ça les vrais soldes. Mais quelle sorte de péché? Les jeûnes de Arafah ou les jeûnes de Ashura effacent une année passée, les jeûnes d'une année passée, mais c'est les jeûnes, c'est les petits péchés, pas les grands péchés. Les grands péchés, il faut se repentir, il faut la taouba, avec des conditions. On a fait beaucoup de khutbah sur ça. Il faut la taouba, il faut se repentir. Mais les petits péchés, donc on parle des petits péchés, on ne parle pas des grands péchés. Donc, voilà devant nous une saison de récolte, devant nous, ça commence un vrai solde. Donc il faut que chacun de nous voit celui qui peut gêner le 9e, le 10e, le 11e, ou bien celui qui peut gêner le 9e et le 10e, ou bien au moins il faut gêner, c'est mieux de gêner le 9e, le 10e jour. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne عشوة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. J'ai des documents qu'il y a des choses, il y a une mobilisation des médecins solidaires en France ici, une mobilisation des médecins solidaires pour l'Algérie. Donc il y a un groupe de médecins ici, ils sont solidaires, donc ils ont voulu acheter 2000 concentrateurs d'oxygène. Vous savez, il y a les Covid, il y a tout, il y a manque d'oxygène. Donc ils veulent acheter 2000 et l'envoyer en Algérie comme solidarité. Ce n'est pas le pays qui a demandé personne, mais ce sont des médecins, ils voient ce qui se passe là-bas, ils ont dit il faut qu'on soit solidaire avec notre frère. Donc ils ont mobilisé toutes les mosquées que vraiment de faire des collectes pour aider à acheter les 2000 concentrateurs d'oxygène pour l'envoyer là-bas en Algérie. Donc il y a leur site ici, il y a leur site internet, il y a les RIB aussi, c'est disponible. J'ai demandé aux gens là-bas qu'ils ont des RIB, celui qui veut payer dans le compte directement, il peut prendre le RIB là-bas. Donc ce sont nos frères qui sont en difficulté, ils n'ont rien demandé, mais il y a l'initiative
des gens, parce que quand il y a un problème, on doit être là pour les frères. C'est pour cela, écoutez, on va donner la main, on va travailler ensemble pour aider. Ça, c'est premier. Deuxième aussi, il y a certaines aussi qui aident pour la Tunisie. Vous savez aussi, la Tunisie aussi, il y a le problème du Covid aussi. Et ils n'ont pas demandé de se collecter de l'argent comme ça, là, comment ça s'appelle, les médecins solidaires. Et ils n'ont pas dit de l'argent, ils ont dit seulement les choses, ça, là, comment ça s'appelle, par exemple, gants chirurgicaux, gel hydroalcoolique et ça, là, comment ça s'appelle, des blouses et ça, là, comment ça s'appelle, des masques. Et ça, là, comment ça s'appelle, test antigénique, des choses comme ça. Donc, et ils demandent des matériels. Ceux qui récoltent des choses, ils sont solidaires avec nos frères en Tunisie. Ils demandent des matériels, des masques, des gels, des choses comme ça. Donc, ils ont besoin de cela comme aide. Donc, voilà, il y a deux pays. Il y a l'Algérie, qui est solidaire avec, et il y a aussi il y a la Tunisie, ils demandent des matériels. Pour Tunisie, c'est des matériels, il faut que je précise. Maintenant, nous, ici, face à ça, là, comment ça s'appelle, des médecins solidaires, et ils ont besoin de dettes financières pour acheter des choses précises, 2000 concentrateurs d'oxygène. Donc, on a Allah subhanahu wa ta'ala, يعني أن يرفع البلاء وينزل الشفاء وأن يخفف علينا وعلى إخواننا وعلى الجميع يعني. وباء يعني كورونا هذا ندعو الله سبحانه وتعالى يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البلاد والعباد يعني من هذا الوباء. Après, c'est les inscriptions de IRSI pour l'Institut de recherche et des sciences islamiques. Comme l'année va commencer, les cours vont commencer le lundi 20 septembre, Inch'Allah. Ouais, le lundi 20 septembre, Inch'Allah, c'est le commencement des cours pour la science islamique et pour la langue arabe ici. Donc, on parle de IRSI, Institut de recherche et des sciences islamiques. L'inscription sont commencé déjà. Il y a deux possibilités. Vous pouvez faire ça directement en ligne sur le site de AGMC, www.agmc.fr. agmc.fr. Donc sur l'internet, vous pouvez aller là-bas et vous inscrire en ligne pour les cours de l'islam, les langues arabes. Vous choisissez les options. Donc ça, c'est un choix pour celui qui ne veut pas se déplacer, c'est sur l'internet. Deuxième, on peut télécharger les dossiers aussi. On peut télécharger les dossiers sur le même site www.agmc.fr et les déposer à la mosquée. On peut télécharger, remplir et venir les déposer à la mosquée, et il y aura des permanences ici à la mosquée au mois d'août. Ça veut dire dans ces mois, les dimanches 15, 22 et 29. Donc il y a 3, 15, 22, 29, de 14h30 à 16h30. De 14h30 à 16h30. Donc voilà, comme on vous a dit, et ça là, comment ça s'appelle? Et il y a aussi, ça c'est août. Août c'est dimanche 15, 22, 29. Septembre aussi dimanche 5, 12 et 19. Jusqu'à 19 parce que les 20, les cours vont commencer. إذا ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا. أيضا يا إخوتي il y a des gens qui ont donné. Hadja Noua Kara demande de dua pour ses parents décédés. Son père est décédé en Algérie. C'est notre collègue qui travaille avec nous ici. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويغفر له ويوسع مدخله وينور قبره ويزيد في حسناته ويتجاوز عن سيئاته ويغسله بالماء والثلج والبرد. رجل عظيم يعني أنا أعرفه
Je connais son père personnellement depuis la chapelle. C'est quelqu'un qui a peu du respect qui est entre nous, qui respecte les imams. Il a construit sa mosquée en Algérie là-bas. Donc c'est quelqu'un de bien. Donc الأخت أنا تقبل الله منها وإخوتي أنتم دعاء له يدعو له. Nous sommes, c'est notre sœur et même c'est une musulmane, elle est là avec nous à la mosquée, elle travaille fi sabilillah. Voilà, elle a besoin de votre dua. Elle a besoin de votre dua. Et aussi, c'est un frère aussi qui demande dua aussi à sa grand-mère décédée au Mali. Il demande que de vous lui faire dua dans vos prières et tout. Sa grand-mère est décédée. Il a confiance en vous parce que vous êtes réunis dans un milieu sacré. Et il demande aussi que vous le fassiez des dua. يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمها ويغفر لها وينور قبرها ويوسع مدخلها ويزيد في حسناتها ويتجاوز عن سيئاتها. وفقنا الله وإياكم يحب ويرضى. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقوم إلى صلاتكم.